Good afternoon guys. Panibagong araw, panibagong vlog. Pakita ko sa inyo yung ginugupitan ko. Ayan guys, kinalbo na ni Rickman. Yan doon sa kabila. Tapos na. Pakita ko sa inyo. Doon na lang natira. Yan. Akala mo patay na. Yung Bermuda. Akala mo patay na. Yan o. Sobrang kapal yan. Kinalbo ko. Yan o. Yan o. Mga ilang araw. Green na naman yan. Yan o. Sobrang kapal. Uy. Ito na lang guys. At saka yung ano. Iyon o. Gusto natin ang ating camera. Sobrang kapal guys. Yan o. Good afternoon guys. Ito yung habang nagla-live. Iniwan ko lang yung live. Dito ako nagugupit. Ayan o, dalawang sunod ko na live. Ayan o. Ayan, vlog pag mag-time. Gara. Nagbablog. Nagbablog ako. Iyan o. Sobrang kapal guys. Iyan o. Iyan o. Iyan o. Ganito pag makapal. Ubus talaga. Maubos yan mamaya, nakabit yung chocolate mo, may masalubong mo na, yan, ulit niya. Iyon o. Ubus na guys. Ubus na. Gupit, gupit. Ha? Sa? Bakit dalawa? Anong oras na? Anong oras na? Bakit last minute? Yan guys. Thank you for watching guys. Bye bye.